Kabisanangan om senang sabat kematay san dati kaguli ta kagu hitid in kelas sekolah sabat dati online dan kasaban na bayna puji Tuhan tu naka record takana hitik kapupuson na sabat tahun 2024 puji Tuhan manta diberkat daw saninaruh da tahun da bayna jadi ata kapa kati lambus pembelajaran dati kana sumbayang takapa tama di surga konsiko mamarayaw ihai dingarano sebab na purimanan dai berkat no senaruh dit ay tahun di bayna masa diti belajar ya di firman no anu hai pengertian melalui di Roh Kudus anu hai pantamangan di malaikat no nagi anu hai di line di internet dita senang supaya ka belajar ya hati gisa mo pupusan iti kelas dahai ampun ay tensanan itu sudah tama itinat ay doa dahai suangaran tanak na Yesus juru selamat dahai amin. Puji Tuhan kumakin narahingan sebab dat minggu di bayna nakawaya takad isa tadaw ikamayan dat tadaw da Christmas irin na pangadi kanihab nagi matumbaan ako dat taod tako sebab dan nakarikat kinarahingan atau nakarikat Yesus hiti pemagunan minangoy penebus di dosa dati menipatay untuk da keselamatan datim tisam tisa puji Tuhan tayo sana niri nga sekira demangan dati sarho o insanan napari nga sia-sia kinapatayan kinasusun daw kinapatayan daw penebusan daw tayo sana ni dosa dati nga sia-sia iri sakira non amo yaw pinapasadya da isa kayanan dat it ay pagangatan daw dat miyon da saninaruh dat ay kapasian dati dat masa da bental jadi puji Tuhan tu akan ke hiri na kinampokon hindi hiri na panabusan daw kinampokon nga pinapajanji Yesus isa kayanan da ikamayan da surga iti napat pelajaran dati dat minggu bayna nga kakamay da surga pendidikan pelajaran di pengampus dahila nga ay arahyan akun papalambus dat isa atuhat untuk dati memarati di pelajaran dati da minggu da bayna supaya mantad di tuhat idi makadapat takadi dat ay belajar makinangaw ataupun menariuk tainsanan iti pelajaran dati harapokod aratian dati sairat ay mangandati anu itu hati di sebagai panduan dati belajar di sekolah sabat dati. Ini apa itu hati di nga saira nepod hilas surga haro penangku pendidikan nuno hindahi belajaran dati iri itu hat dati ide nga ay sebelum pa dat katilambus tako mga pendidikan nga mangan tako pa pasti kapiam har nangkugya i surga hide. Jadi itu ayat apalan dati hitid 1 Korintus 2 ayat siam pinapailah da kumadati pinapa bayang-bayang da kumadati datar iti sa kayanan di man pasadia da kumadati karena pahitinga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nununa pay tamo nombalan det mata det nakita narongaw di talinga insan ke kepurimanay isalam da ginawa haroh materi da pinasadia di kinarahingan da kuma di tensanan itulun da lumisi da kumadaw ka jadi itih na padi nga papa iloh dati nga amo padi pinasantal kapya nunuhiri nga kita toko dat itih na po nga it bayangan di surga da inuman di kinarahingan pajanjio buat papa papatarang kapya dat har isurga hede nga kita takakawago hilan Yohanes pada mapat ayat isa gisam dat talo kana padhiti nga kada na katang biginawa da kayo katumbaya ay na dokuman kinarahingan
katumbay ay ko nagi deho sabab pahila napad walet tapaku nga agumo akayanan sakira napadad amo nga amo ko dapat pailah ite mga yakundad hila mga pamansay di kayanan dati ide saira adat ko nga yakund hila ay asiap nga ere awansay nga ere nga gumuli ako nakaguhitin ipamagunan may pagangat da kayo supaya hinangga ako na papengyan nga iya kayo hindi nga hilapengyan kad Jesus do kumadati isa at batas di Jesus sa kumadati papayla daharahat kayanan daw winan say daw wansayan daw saira dat ari katatimpo da karikatan kagulian kagu Jesus dahil pamagunan nga gumuli dayaw may pagangat dati dat mga dahila jadi puji Tuhan pinapa tahak da isa at ay kayanan di talomis dawat dati sakira napad mangan dati iraramay kago it kamilaan ta pasal da sorga hede nga abuli ta kanagi mga pambasa dahilad it wahyo doon ho pada misa mangan ta ka basa hila nga ay akan da ka masa diti nga mangan da ka basa dat ay sera haratimpo da ko kina paguhatan na pa di da kumadua kanapa nga paingkukuro maganda hit tulun din nga patay na di milah panangku gande lang mga hilas surga araw pa di dila paluang ng mga hilas surga ka jadi ilaan ta ko dat mo nat ay tulon dat ay nakaido na pagun ataupun napatay na nga paingkukuro jadi nasib dela kay ti pelajaran sekula sabat dati ara panangkundo ko ngay kawagu hela dahilan ay surga yaw kita takahilad isa Tesalonika pasal 4 ayat hapadam 5 gisam dah hapadam turo nga arahian ako dat mambasa dilat ay tap adi pada padam hadid pada manamam gisam da padam turo iti sabab dat saira napod ay anuan takot tanda inapay tanda idi nga ay saira da panghuluh da malaikat da berseru da miampay di sangkakala da kinarahingan saira po niya ni sangkakala kinarahingan idi ikinarahingan sendiri minsiriba mantad dahil surga inapandahit ay napatay dat isalam da pananudan di Jesus nga iyala napanda nga atungag kawago saira ilan atungag yati indahi pempasih nga ay miampain da diala da mamanaw da mga ruba di Jesus dahilad tawan kumaah dahilad surga ka jadi pinapailah da kumadati dahitin pagkukuran nasib dit ay tulun-tulun dat amo na hinadanda nga patay na pantadi ada mamugisom dat ikarigatan di kinarahingan pinapatansal da kumadati iyala nga amo ilihwan saira dat rumikat gumuli kago Yesus itu pemagunan ataupun kinarahingan sendiri minsiriba dat hitid pemagunan nga isain na po napatay isalam pananudan di Yesus nga ilo tungagon ay miampay dati kuma ataupun rumuba di kinarahingan dahilad itawan untuk dat ay miampay dati ataupun sama-sama takanda da kumahila di surga ka jadi pinapatansal da kumadati dat ay nang amo na hinadanda nga sagera dat ay napatay la isalam dat iman dela kumad kinarahingan kumad Jesus pasti dat ila nga ay atungagi da diri da sama-sama habang ay dahil surga nga kagumuan da tulon
Arti saat mina nulis dat nunuh dihit perlu dati persediaan da mga hilo kah. Jadi harhat ay harhat ayat dahilan da Alkitab bila di Yohanes 3 ayat 36 itu na nga ayat di kabasan takana de membasa ataupun de harda dati inakapal no karena padahila nga oleh sebab de lisi da kinarahingan ta gaya kapya kumadati gisam da pinapa kirim diyaw di tanak daw Yesus minay hiti di pamagunan da may patay da buat dati tayin sanan da patay da buat tayin sanan tulun isay na pahit atumbayaan tumanod daw nga amo abinasa nga ay kaswangin da hila dahil tiyanan di pingampus da tinahak da kinarahingan. Jadi nono di perlu da pas pembuatan dati karena apa itu pelajaran dati nga perlu dat percaya ataupun atumbayaan toko di Yesus ini tarimaon toko Yesus ini iati napan serara tarima dati Yesus ini sebagai juru selamat dati nga mangai no igitai ay katumbayaan no de gisom dat kapatayan no sunih na isalam da iman. Jadi halipia dat ay napatay tako sebelum ni Yesus da karikat da iti pamagunan nga sekira napadapatay tako isalam da iman di Yesus pengigit kasari dati it ketumbayaan iman dati kuma di Yesus idihom ilo not ay asalamat tako ndo katanod tako di Yesus da kuma di sorga sayra dat ay gumuli yaw iti pamagunan. Jadi iti persediaan dati untuk datumaguang di kapatayan iti nagi persediaan dati tumanon di Yesus kumahila sorga da insan tadaw da sumano. Jadi ay pinapailah di dati dat ay nasib ditulon dat ay nangapatay dati. Jadi tuhat napakagupat ti lambus nga pengkukurog yakap ya kapasiyan dahil di sorga ide harapan angko tiagal dit iti pamagunan da dendo purimanan ta ko mailaan ta ko kapasiyan dati iti pamagunan kagumuan dati kapuriman dat asan sara ay dupon ataupun insarut tumongop insaru dat ay mondosi insarut ko turu ramo dati nga pinapailah iti Alkitab dokumadati ila Wahyu 2 pada misa ayat 24 karena pahiti nga yaw na pendo nga maningkod dito insanan iramo matah dati aiso nanda kapatayan dahila aiso nanda ay berkabung aiso nanda tihad ngay dahila ataupun kasusaan sebab dito insanan na pahit ay tiagali didi nga nakatalip na di amon na po nga asonong na pahat ay kapasiyan dati hila di sorga harap tulun da modasi da mga ila sorga sebab ay modasi yaw dat ay sa kapatayon asang sara na pamadit awayaan dat hila iri kakahapad dasi da mga ila sorga nga ay iyati kada padasi da tiagalid di to pinailah da itid kitab bahwa dat insanan na pala nga nakatalib na sera dat karikat tako ataupun pengen tako dahil surga. Jadi kada tangob da mga hila to labi kasanong kapasiyan dati hingga hita hinanggahit amo tako po narongo hingga hit amo po nakaimbula hitid ginawa kita detulun insan kasarita nga araw ngay iridila di sorga kadit ayat kagyaditino ididino ayat apalanta kaditino jadi kada katangob da mga hila jadi iridi na pelajaran takadi pasal dat surga diti tumanod din na pelajaran dati totopot makapyo dat hara iti surga iti jadi mga hitakon da hitid pelajaran dati dat
Patilambus pasal da pendidikan ataupun pasal da sikul. Karena pada ditinga ai harap tugiadi hasumikul dahila di surga ka harap da sikul dahila. Jadi karena hitid ai pelajaran dati minggu baina melalui buku dati nulis di Ellen White hilad buku de pendidikan muka surat talun hatu semisa kenapa daud hila nga ina pohi surga di nga isa asikul kadao jadi pinapailah di Ellen White ina pohi surga di nga isa asikulan kaman na pangasumikul takay kasarin hila nuno hisikulan dati kadeti nga iti alam semesta na penting akan nadi kahitip pemagunan pelajaran dati belajar takay pasal diti pemagunan nga akan di ke hitinan di pemagunan nga iso na di pemagunan das wadit winan say da kinarahingan belajaran dati ina pahida anda da belajaran dati teh labi-labi pahit narongau dati hila sikul na sariok dati hila sikul nga ina pagkagahit ay ina pahit pemagunan na winan said ay kinarahingan da swadi nga harana kingaran da mustari harana kingaran da utarid harana kingaran da zuhal kajora kana ngay nga ina pamadihit pinajar dahila nga ay so imoti ditulun da pasi dahila ka nga atumbe anakku desaira ta belajar itu dila di surga nga ilaan ta konda ay parang kali daray dati tulun narongo ta kana pagdanda nga ay sa tulun nga saira belajar ataupun karikatala surga mana tahu dahara tulun ataupun sekiran pandan manganta ka belajar iti alkitab nagi itu tulisan daru na buat nga haro himati atulun dahila nga anak adusan ya galitit tulun dahiti pemagunan ka jadi kita takolad hila suai ka ila nunu padi kaguhat pelajaran dati ina pahit pelajaran dati dahila kanga ay hitih na pemagunan da dandam ogu mo ituhat dati hinonggo hit ina pahin dahil simbar dat orang dati nga ita kapuas da ginawa tiagal na pasal da dosa pengkukuro kapiti dosa dat nakorori tayo sana natulun pasal dat sakit-sakit pasal dat ay kapatayon nga mo itamo dati apahaman da danda nga hilo na pa di surga belajar ta kan dati yagal tit iti pemagunan da danda pasal da panakit kina iti panakit dat COVID hapadam siam jadi mo tulun ay ataupun iati sendiri nga karate dat pengkukurah kopiatih dan nakaimulay haraw na ipapailah da kumadati dat ay winon say mati kakatulun nilo ka haraw nagi memboras dat hong diha winon say tulun nilo yagal bagadit panakit tasway lo tu imbulay tamod na pohom amo na padiharat ay pamatay la kuman la dando nga ilo na dit ay rumori di daw kumatulun sikap na gidi kanay ko it sumakit tatulun nga ay milahi dat mangigit da kapatayan ataupun milahi kapatay tulun juta na tulun din na patay dando amo to kadi aratian nga hilo na pandam ay pelajaran takolo ngontondo sariyok ko ay numadi ko piya pasal dit panyakit di tahun 2020 pemagunan di ikomondo COVID pudom siam ka jadi ay laan ta kondo hilo jadi ilo ngay nasikulan dati pasal de dosa ay no pengkukuro makapyo hi hawa indi tu ay minang koray sa iso dat minang helod ay guasa kayo hindi iadam ni tanod ngo tu gedi adam di masa hindi ka jadi saya na pun nakarikat takahila nga apalajaran nga ito kandala kana pahitin isa Korintus pasal 3 ayat 2
Isa Korintus pasal 45 pinapailah dokumadati dat ay inapahit dan dahit tinga nono pahit ay kagumuan dit nailan dati nga manaka isa na gambaran nga ay hilo na pendo nga ay lan takon na kapya ay kita takon da nuno kapya hirancana da kinarahingan kuma natain sana natulon jadi pinapaila da kuma dati data pokopya atarang patid kita kapya atarang ga ailan dati iti pamagunan nga atarang ngay mandala hilo di surga jadi ilo no hasikulan da kadla hilo jadi ay susah kapya gina akan hindi ka egal da hiti pamagunan kadhiti di tuhat dapat ilambus ay pengkukur nang kugadihit ay sikulan di dilo ka haro nangkut yan hiti pamagunan to ay sakira sumikul iti piad di sikula sabat sakira sumikul nga apasan ka ataupun dat it ay aminat da sumikul kagumuan dat ay tulun dat amo aminat da sumikul jadi haranang ko di tiagalin di dahilo ka jadi ay papayla dokuman dati dat ay sanan na pahit ay sikulan dati indi dihilo nga ay popo kita dit ay kalumison da kinarahingan ay sanan it nawayaan dati hiti pamagunan iagal dahil 2 Korintus pasal 4 ayat apadam turu Padam siam, basaan kudin Malayu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi papailah dati dait awayaan dati dati pemagunan terutama isalam pendidikannya ay kadang-kadang dat papagat dit ay kepastian dati ataupun dat ay tamu toko kadapat dat menariuk dat ay paling detaralom ataupun lebih karalom nonohit ay sebab-sebab di penderitaan dati di pemagunan nga ay itit pelajaran dati dendo nga milah nagi dat mongigit dati isalam dat ay sera dat mangan dati igit itit na pelajaran takatin dendo nga milah nagi mongigit dati dat isa keadaan dat ay itabuantol dat ihinanggahit ilaan nga itakanda ikay kaidupanan dan nawayaan dati dahiti pemagunan dat insan tadaw jadi kemun pa nga iti pembelajaran dati pasal karohanian dan hara kasinambungan di pembelajaran dati dahil surga dat masa abantalan nga iti na pemagunan hara giahit kamayan da kakaciwaan sakira dat ay sakira da sumikulyati to hara gahit monis nga di gina tikid sakira na pahila sikulanam harahot komonda UPSR PT3 SPM STPM kamharait sakira dila di university sandering haray panisan amo na pandakatis nga ay agayak kasan ni komonda kakaciwaan ako jadi mila ka pih ada papasan dati kakaciwaan dan dusun nga aratian nga takay batikina saya na pandan ay apil kan nanggiris nga ataupun agagal kan di Malayo kapas kabar di dusun nga ay taroh ngay nandahi mga gis araw mati mga tuhon dahil di bangunan sebab dat akaciwa isalam bat pelajaran daw iti pemagunan ngahilo napan nam aysa tiagalid de aysa ipapatangob dati dat pasal da sumikul hali pia sumikul yate apasan iti na pamagunan nam apasan dakati da balajar kumana pa di tangana kam talo na pa na pada minit ay balajar iti nga apasan na ipiyahit tanga gaya na hila sikula manangah nga ay
Arikot na pasajam nga kapuriman na pasan tay ko hilap ya di university nga haran pa 2 jam buat sakiran iri na mata pelajaran dat mangan balajaran nga apasan na kamu na pangaharat masad apasan harai masa adat ay amo aminat amo na pandayala aminat dit ay guru nga apasan no ataupun amo na iman aminat dit pelajaran ataupun susah-susah na pay pelajaran dit nga amo na aminat egal da matematik susah na panda dat soro daw nga amo na yaw aminat nga hilo na pa di surga ay saanan na pala nga amo ay amo kajadi ilo aminat tako na po amo tako apasan nagi amo tako akaciwa jadi ilo ko wawayon dit ay ko ngongoyo di pembelajaran dati hilo di surga jadi hilo nga kadai ketangom dat ay pengkukurat pembelajaran diti hara dati at ay kasaroda kumadati ako ini si belajar aku di siang la surga Inggris si datin na belajaran hilam ako kailan Inggris ka kailan na po iso na bahasa hilaan nga ito ka na pa ito ka din nila na menunu bahasa dahil dusun tayo ka Malayo tayo ka Inggris nga hilaan nga ito ka na po jadi kada kasusah manta di jadi kamu na po nga iri kawawayan dat sikulan dati hila di surga nga mantantay sana nila nukurah tu amo akaciwa nukurah tu amo apasan nukurah tu aminat ka na pembelajar tayo sana ni pelajaran nga hara kaguti sa isa sebab dati aminat amo apasan nat pasal belajar hila inapahit tu inapahi guru dati dahilo kanga i guru yang agung isay di guru yang agung ataupun itu napatuhat dati nga isay gandang guru takahilod in surga ka harapan angko i guru-guru sikula sabat iti pamagunan ataupun i sigu dahil sikulan dat kau ba sandi ti pamagunan ilo serah ilom ilo panangko asigu dahilo nga harati sa sigu dati dat it guru yang agung kahit iti nga amo ko may lapasan dat daduson nga aratian kay bata kina guru de bontugan ka jadi inapandahit guru kapedate hila kanga sekiran intan takailan Matius 5 atau Matius 5 ayat 2 Markus 4 ayat 2 Lukas padam siam ayat 4 na padam turu Yohanes 6 ayat 5 na padam siam ay sanan na pala nga isa na ay pasunudan dalan isa ay guru hindi inapahi guru hindi man kung basa ito nga isa kinahitid Matius 5 ayat 2 kana padila nga maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka jadi karena pahiti nga bam mimpun na di Yesus domoros boros mengajar dilo jadi saya di iguru hide itu na po nga pinapailan Yesus iguru hide jadi Yesus nati guru agung Yesus nati guru dati dahilo intan takoit sera Yesus mengajar dahit masa dahit pemagunan nga ay inapahitulun belajar ako madaw atau makin nangaw daw moras boros serang moras boros Yesus nga bugi apasan kapuriman ngelosan mantan po kaswabon gisom dapat tanga daw gisom da sa dapan nga songin ka ano perlu itulun makin nangaw si rongaw nunuhi borosan di Yesus itu na po nga isaot ay perkara dit paling dat ay hit kaman hitid ayat ay palan dito no it paling dat ay amo insan da sarod it pemikiran dati yang dilinumis at pangangajar di Yesus amo insan ke katansal dahitid it ginawa dati
linumis di pangangajar di Yesus. Jadi ay ogo mo imila di Yesus pajaran no kumadati hari na naway anta ka ditino salah satu naging mila di Yesus ataupun pajaran di Yesus dat ay masa hila nga papaila tentang dit penebusan daw no kumatulon kaila takan dan ay haranangkot 25 hari bulan kapayak kinasusuan daw dito pemagunan dahil gina tapat nang ugarin 25 kan 25 hari bulan 12 kan nasusuhid di dila di pemagunan di lain bah Yesus kanda dati dat maguhat di Yesus dahil to menerita Yesus pengkukurahit penebusan daw di termasuk nat kinasusuan daw termasuk na kasangsaraan daw minanagwangat tayo sana nit ay kuasa daragon iti pemagunan termasuk na pengkukurah kinapatayon daw kinatungagon daw kinakayaan kago daw hilad in surga jadi ay papailah yaw pengkukurah yaw minagala diragon jadi gumo imila di Yesus sepajaran da kumadati dila iri na pasal dati no kurah tu amo tako kaciwa ay sa indo beras di Yesus at pakinango ko nakamah kalapas matitiam anuan kuya kau ujian ana pa di ka lulusan pagulyon kuno kaguya ko hilad pamagunan ka na panudusa ka ay sa natigalin di jadi kamayan apa nga Yesus guru dati dila milo napapailah kumadati pensanan perkara-perkara dait nawayaan na Taliban ipiahita atau ko insan korongo da sebelum diti ita insan dati dat ay nakita sebelum itu nga ay awayaan nga ita kanda hilo yun di pamagya kanda dati kanda hilo jadi ay puji Tuhan to nako ilah ta kahit di pelajaran da minggu baina dat ilo na pasurga nga haro kasari a pendidikan atau haro kasari a belajar haro kasari sikul nga inapay sikulan dalam akan ke itiagal da iti di pemagunan dat danda iti jadi puji Tuhan tayo sana nila jadi nuno hipobuatan dati tadaw da bantalan minggu-minggu da bantalan tahun nagi da bantalan iti yati natumbayaan ta kana kumadi Yesus yati natarimo ta kana Yesus sebagai juru selamat inapadi hipobuatan dati nga pasunion kasari dati iman dati kumadi Yesus gitay ta kana ti iman dati gisam dat ay karikatan di Yesus nga sakiran na pendah dat podepan takot di Yesus ataupun apa yati nga sebelum karikatan di Yesus nga main na igitay ti iman dati supaya saira Yesus dagumuli kagwi ti pemagunan saira ke unih dit ay katua de malaikat itorumpit di nga ngaranta ko Allahu di Yesus tumungag dat moy salot daw mamana sumalot daw kumaha dahil di surga jadi iti hipabuatan dati untuk dat ay tadaw swab minggod abantalan sabat-sabat abantalan nagi tahun da abantalan puji Tuhan mantap din pembelajaran dati da sekula sabat da minggu baina tebaan ako gumo berkat nilaan dati hiti mentok dati nagi untuk dat kepasian dati data bantalan jadi irina milah ko dat man dati man ko pagangatay dati untuk pelajaran itu pelajaran da minggu paina milay da ko sambungan sa lambat bagi pabarasan kelompok na kayo jadi ay buat pangipupus dati masa daon rayan ako kago magangat dati untuk dat sumambayang tama di sorga konsikaw taagi gina mantadit kinasusuan ang panabusan no kumaday dat ay mantadit dosa dahay di gisam nakapatayan dahat ay tatagwangan dahay nga sera dat ay nakarikot ko iti pamagunan manay panabos di tayo sanan do sa dahay nga kano di kagoy hay kapasiyan dat wago nagi konsikaw tamad-tamad di sorga dan mana pabatasa da kumadahay
Anwain hai kekuatan supaya milay hai magigit ditit ay iman dahay gisam na karikatan ataupun gisam dat ay pinuhabo dahay dit kataurenan no dahil ti pamagunan sa kiradaan ay hai pempasi dat ay gisambat karikatan no dahil ti pamagunan di tama nga ano ay hai kekuatan mangigit di iman dahay supaya sa ira kagumulit ti pamagunan nga yahay ngaran dahay milanun lahon dat mga iruba dia mamanaw da kumahila sorga. Tama di sorga, kung sikaw dito yung sana ni berkat no di tahun na bay na, pati lambo say berkat no buat hay tahun-tahun da bantalan. Kung sikaw dit pimpinan no kumata yung sana ni anggota garaja dat ay tanggon na pa dat makinangaw na masa diti. Tama di sorga, itinadoa dahay. Kung sikaw tayo sana nere, mandi dahay po tada kumadiatis wangaran tanak ni Yesus juru selamat dahay. Amen. Kung sikaw kapiro bata kago it sabat dat ay tabantalan nam sabat nanda kawago taon 2000 doon na po misa kina